Hai ke coba coli nei, hai ke coba coli nai. Oh tak huruf hai bai de. Lúc thong, ti prasaro ayo lúc thong, hanjar khorang ayo lúc. Oh tak huruf hai bai de, hanjar khorang ya sak de. BC election dari conduct mark lain nei, hai ke coba coli nei. Huruf hai bai de, hanjar khorang ya sak de. Buka kira ayo lúc thong. Di Pramosa ayo luksum. Buba gerak ayo luksum. Buba gerake. Dari tadi di Pramosa ekor implement mak ini. Dari tadi 124 amendment bill pass mak ini. Kecoba kotor coli deh. Kecoba kotor coli dah. Dari tadi BC election mak ini. Dari tadi BC ayo luksum. Này bị lạc hôm nay nhưng nó này nó pha hết cho ba sắc rồi. Hai kita baca ni na. Otak kita phải bảy đi. Nanti korangnya sate. Mak lain itu. Hai kita baca ni. 123 amendment bill dah jadi pas mak lain ni. Hai kita baca ni. This ini mau kalah kawan. Kita kemana tuh, lokong. Otak kurang hai bai de. Nanti korang iya sate. Oh bukura hai bai de. Di proses kalau di implement mak lain ni. Hai ke coba coli ni. Koron ismi cengkha taman utus itu ceng mana mau? Mo tini pododil school mat ismi mo rel cengkha. Sini di Pramothani kaisa sidan tongkha. Satisa sikang bubagera sagleka. Sara tirprawo tini salo mane tini 14 tarik niwo joto blokono jeng tinta dimanoti jeng deputation ninai aboni bisingo tongo puilano dakti khaye bisi election no mak lainai ekaita kaisa angkakai nini immediately 125 amendment bill na abo parliament ti sabo implement mak lainai ta kaisa angkakai ti prasa accord jagumani dilliwo abono immediately implement khainen bage তিনি আরো অনেক কোয়েশন খালাইমানো তিনি ফুঙ্গো কয়েকজন মিডিয়া আনো কোয়েশন থাকা যে ব্লগ মেমোরেন্ডাম রিবই তিব্রাসে একট ইমপ্লিমেন্ট দাউনো বাকি কখনখা जों আরো ব্লগ রিমাবে আবো ইমপ্লিমেন্ট কগিয়া जों ছাবো যত লেভেল চিনি কামিয়ামসানি যত তিব্রাসরংনি খরা অ ব্লগ নি মাধ্যমে খাই আবো কুসুগেরে মো রখনা নিবাগিরে जों আরো মেমোরেন্ডাম দিব আরো ব্লগ দে जों মেমোরেন্ডাম নিমাবে তিব্রাসা একট আবো ইমপ্লিমেন্ট নুয়া বিসি ইলেকশন নুয়া তারপরে হেঙ্গাকাই নিনি 125 মেমোরেন্ডাম তবে সারা ত্রিপুরানি যে মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইমানি অম কুসুগেরে মো থানাই অ ব্লক নে হইতে ডিএম নে হইতে চিফ মিনিস্টার তো দিলো থানাই অবনি বাগে তিনি যে সারা ত্রিপুরা চিনি ও যে এজিটেশন চেংখা মো থাগিয়া উইনো তংনাই जों অমনি পরে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলাव চিনি কাইসা जों डेपुटेशन फटर मा खालायनाय ডিএম অফিসাव একাবনি বাগে जों অমনি পরে जों তিয়ারनाय কে বসকাঙ্গ চিনি বিসি ইলেকশন উনানি খুব সম্ভাবনা তঙ্গ কা ও বিসি ইলেকশন নব जों जाहाते खाये प्रत्येकटा
जागावनो चिनी त्रिपुरा मथा जों जाहाथे खायो आरो पार्टिसिपेट खालामनानै अबनमो जों सायथकनाय अबनि बागैनो जों चिनी आन्दोलन सालकिसा सिगां वाति पामतिनि बागै जों चेंनिमाया गता वाति पामति थाका एवं जों दिनै चेंनानै सुरु खालायका एवं म थागियावनो दं ini service langsung rekan kerja ini ya deputation kita tadi nanti ini saya orang kalau satu kerja kami boleh bawa asas kerja semua ini kita satu kalau hamklai jota hamklai ya kuno itu ya development soal tokoh ni hamklai bagi macam orang betul sahaja dan ini main muka ini discount ada village council election dan tiba saya ekor Taiwan pun ikat dengan video PA oh ini service langsung kan blok tu hanya jadi ni bawa sakal level district level mana district level hanya bawa sakal level orang kini jadi no bawa request kai ni okay joto kini tiba sa company kini langsung kan di sini jadi tiba sa hanya rakno semua kop besar nai agak mungkin kini BC election bongnai ibase ekor bongna thangkani jing jotona thansa ba thungsa khai jotona am baksa khai jing thangmana tikai agami dino te kaham kai jing te thungsa kai tongmana tikai jot ram chundragan ibasa rokno poimungarogo agami dino kin tebo jing thansa ka tongmang kai kin tebo kin dabi gongma jing duimanai Jadi tinta muda tonggo kaisa ngagai cini 125th amendment bill no takti implement klainan bagai tai kaisa ngagai cini tipras accord je klaijang mani bono batai di implement klainan bagai tai kaisa ngagai VC election last 2016 no je mani abon yagulo je period pai thangman yagulo bo tabo omo election conduct khlaije ko abon bagai cini kami amse kebang ma cini lukurok problem face kai tongo jeta cini fan sok paya जों खरसे जनप्रतिनिधि जों साइमानो गामि गामि गुरि खांगाचिनि लुकुर बसे कष्ट होई दं बर लामानि प्रॉब्लेम दैनि प्रॉब्लेम कारेन्टनि प्रॉब्लेम गोबांमा प्रॉब्लेम फेस खाइ दं बेबा जों बखा दङ याकचु गियानि बागै जों दिनि अमा हाइ जों दिनि लामा मा साइया ताङे हागे दाक्ति इलेक्शन कन्डक्ट खालायदि दाक्ति इलेक्शन कन्डक्ट खालायमान परे फान फ्लोंग हागे चिनि लुकुरक बागै जों साम तां थांनाय आबन बागै गामि गामि आम साइरगो गोबांमा चिनि लुकुरक पञ्चायत जे मादे सक्ते माना दंमनि केबा मानिया केबा जों नायसिक थांगांगाय कम्पेयर खागांगाय दाबो सिटी रको हांगाय बंनि एम सिंह थं जिल्ला परिषद थं गोबां बंनि इलेक्शन बर दादे टाइमनो खाइपायो फियाबा जों तामसा एकलायका जेचिनि टाइमो जों जे अम खलायजा गया आमन बागै जों तिनि ओ जत्तो तिप्रासारक जे आमसे चिन तंगनायराव चिनि बुबागारनि नेतृत्वे चिनि बुबागार नायकल फांबाय चिनि जत्तो चिनि आमसे जों तिनि अम हायका केसे जों मेमोरेन्डम रितंगो अमन यागुलो जों तिनि ओ जे 125 अमेंडमेंट बिल ते तिप्रासा एकॉर्ड आमन यागुलो जे चिनि VC इलेक्शन ओ तिनटा नो दरि इम्प्लिमेंट खायगाय जों मनि परे जों तेबो कतर खलाय जों मन आन्दोलन अंखरनाय आबो जों बस अलरेडी रेडिंग जाक आबन बागै जों चिनि भिडियो थ्रु ते जों गभर्नमेंट थ्रु ते जों इंडियन गभर्नमेंट नो अम जों मेसेज दङ जे दाक्ति जे चिनि अ डिमान्ड नो इम्प्लिमेंट खायनाय कयटा आमसाय रगो खायलायखो चिनि जतो चिनि जे ब्लॉक वाइज जों तिनि अब खाय दङ अनि क्वाइ डिस्ट्रिक्ट नि आन्दाराव तिनि आं खरकसा डिस्ट्रिक्ट नि क्वाइ तिप्रमथनि क्वाइ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनि आन्दाराव ताबो तिनि डेपुटेशन जलि दङ चिनि पदबिल ब्लॉक आश्रामबारी ब्लॉक कलेनपुर ब्लॉक तेलेमुरा ब्लॉक तेमुंगिया ब्लॉक अमनियागुलो आं आरोबाव थाङै पार्टिसिपेट खालामबाय